Tuhatang yang mahita tamini di batana sumurung sian saluhut naroha imana maramoti hati-hati nang pikirat tabi di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Priani Tuhata nang hinaholongan di bagasan Yesus. Salom horas madihita saluhutna tapara di marwa nang pikirata managihon hatan di bata ima camita minggu tanggal 10 Juni tahun 2022. Atar surat di Galatia tulu ayat 20 saat ayat 20 sia sang nom mahatana. Alaita gan soro hapor siaum tarhurung dohita di bagasan patik jala di hisu managam hapor siaum nanaing patadahono dope. Asagabe songo siparoro do patiki mabuan hita tu Kristus. Asasian hapor siaun hita di pitori. Alai dung ro hapor siauni dang begi nonggoman ni siparoroti hita. Ay salahu dohamu anak ni dibata marhite hiti hapor siaun di Kristus Yesus. Ay Kristus ido di paruloson hamu sude hamu naung tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardiai bar di si Jahudi manang Junani hatoban manang anak mata bawa manang perempuan ay sada dohamu saluhut na di bagasan Kristus Yesus. Alayang go Kristus na punahamu pinopar ni Abraham dohamu atong jala panean mangihuton baga-bagay di dosana. Kurian itu hata temani mingguta di bagasan tikyon gabi anak ni dibata marhite-hite hapor siaon di Kristus Yesus. Di bagasan turpukta jami taon ia ditaringoti do taringot tupatik dohot hapor siaon. Ia patik dang boy paluaon hita jolma sia dosa. Alana haluaon ima asini rohani di bata tusude jolma na porsia. Hobar pada ni di bata tu si Abraham. Molosongoni ahado lapatanna patik di bata. Di bata orang apostol Paulus do ima taringot tu patikina parjolo patiki berfungsi laho pataridahon pangalosion ni jolma. Songon na di surat to di ayat 10 itu tu dia maatong patiki. Itabaho doi ala niaka pangalosion paima ro poparan napuna baga-bagai jala marhite-hite akka suru-suruani dipatongon tutangan di pangulu. Alani fungsi ni patiki na parjolo ima laho pataridahon pangalosiota. Marhite patiki dang boy jolma berdalih bahwa ibana dang mardosa. Alai sudedo jolma mardosa jala dosa nabi nahen ni nguluna siganu pare. Malosongoni gabi terhurung dohita manang jolma dibahen patiki jala terhissu. Idok dia 22 alai dihissu surati do saluhu na tu bagasad dosa asa dileho baga-baga na marhite-hite haporsia di Yesus Kristus tuakka na porsia. Alani dihissu patiki do hita di bagasan dosai. Bahkan marhite patiki boy do jolma gabi frustasi aladang boy ibana mangulahu saluhut nai dang adong kemampuan nalahu mangulahu sudi patiki napaduhon ia patik ni debata di lehon laho manguluhon akka jolma na mangulu adorang sorodope apor siauni ima iman manang badan haluauni. Patik ni dibatai berfungsi sebagai penjaga kehidupan supaya moral dan perilaku tetap tertahankan sampai janji yang diberikan dikenapi. Alani patiki dang laho mabuan colmai lau tuhaluau dang malua colmai ibahe patiki. Alai patiki boy menuntun colma laho mangalului jala makasih holi di bata di bagasan nguluna imana ni dok nanak kining dia 27 dohot ayat 24 alai taga soroha porsiauni
tarhurung do hita di bagasa patik jala di hissu managam haporsiaon nanaing patadahono dope asa gabe songon si paroro do patiki mabuan hita tu Kristus asasian haporsiaoni hita di pitori. Nah songon si paroro do patiki di hita alani i Jesus naungro nagabe si palua hita siad dosa alani patiki dang dihapur luhobe laho gabe si parorot alai Jesus do nagabe paluah kita siad dosa patiki ima laho mabuan hita makapur saya Jesus jadi Jesus do na paling utama ibana do dasor ni apor syauta jala ibana do asini rohai marhiti asini rohana do dapat hita haluaon di tonga-tonga ni parangulut tas ganupari Ikaletia tolu ayat 20 adorang sorodo pe apor syauni jidok alai taga soro apor syauni tarhurung dohita di bagasan patiki adorang soro apor syauni pada nai baru ima taringot tu asini rohani di bata dilehon dengan gratis dilehon dengan cuma-cuma dilehon asini rohai itu sudah jolma asa malua jolmai Galatia tolu ayat 24 didok asa gabe songon si parorot do patiki mabuan hita tu Kristus asasian hapor syauni hita dipitori molo zaman ni patiki imam masa disiplin hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun bukan guru umumnya seorang budak yang bertugas untuk memastikan bahwa putra tuannya pasti tiba di sekolah dengan aman. Kristus adalah guru yang sesungguhnya yang meraih tangan kita dan menunjukkan kepada kita jalan Allah dalam kaitan dengan kasih karunia. Pandangan yang rendah tentang hukum Taurat menghasilkan legalisme dalam agama. Pandangan yang tinggi tentang hukum Taurat menghasilkan manusia yang mendambakan kasih karunia. Di ayat 25 alai dung roha porsyauni dang bagi nonggoman ni si paroroti hita alani dang ginonggoman ni patiki behita alai haporsyauni nama namar lapatat doi haporsyaut tu Yesusi nama napaloh kita iman yang menyelamatkan haporsyauni do nama buan hita tu haluaun kita porsia tu asini rohani di bata atau kita percaya beriman kepada kasih karunia Tuhan anugerah Tuhan yang diberikan bagi setiap orang maka kita akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya dan beriman kepada kasih dan anugerah Tuhan maka dia akan diselamatkan. Alani nunga terdidi hita di bagasan Yesus jalanung nga ditanong dosa tay marhite-hite hamatian ni Yesusi alani ganup na madjak ko Jesus gabi anak ni dibatado ibana marhite-hite haporsyaoni jala di bagasan Yesusi dang mardia ibar jahuri dot halak junani dang mardia ibar disihatoban manang anak mata bawa manang parupuan alai sadado sudi saluhutna di bagasan Kristus sada do hita saluhutna di bagasan Kristus dang mardia iper saluhutnai alanunga dipatudu asini rohanai imasi lehon-lehon ni dibata imahaluaun marhite-hite haporsyaun alani dang hita bena punahita alai Kristus do na punahita didok de 20 sia alai yang go Kristus na punahamu pinopar ni Abraham dohamu atong jalapanian mangihuton bagai-bagai alani dak kita bina punahita alai Jesus do na punahita ala hita marhaporsyaun tu Jesus di bagasan ngurutta siganu pari alani hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus di tonga-tonga di parangurutta siganu pari dang marhite patik hita di palua alai marhite asini rohani Jesus ima haporsyautta alani dang patikina palua kita alai haporsyaut taidu tu Jesus
ido na puluh kita sa tonga-tonga ni nguluta si kanupari. Alani gabi anak ni di batama hita marhite-hite haporsiaw tu Jesus. Marhite-hite haporsiaw ni do hita di pitori. Kita dibenarkan oleh karena iman kita. Sarupa songo si Abraham alani haporsiaw na mangihutom saluhut na nanidok ni di bata. Gabi yetong di bata doi gabi songo sada haporsiaw na. Dia dikatakan sebagai orang yang beriman dan dia dibenarkan oleh Allah atas segala ketataannya kepada Allah. Alani kita dibenarkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tetapi kita diselamatkan adalah karena iman kita kepada Tuhan. Karena keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Dia telah memberikan keselamatan kepada kita anugerahnya dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Ngalani dot mahita gabi anak ni di bata marhite-hite na porsia hita tu Jesus di bagasan nguluta. Amin martang yang mahita. Tuhan di bata manami nung ahubigi hami hatami pasu-pasu mai asa marurat jala marparbui di bagasan ngulu nami. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.